আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। তাহলে জয় বাংলা, জয় বাংলা। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, লক্ষ্মীর ভান্ডার জিন্দাবাদ। বিজেপি সরকার ফিরে আসছে, ধর্মের নামে কথা বলছে, হিন্দু हिंदू 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 हिंदू। अरे हम लोग भी तो हिंदू है। ये जो हिंदुत्व है मैंने सीखा, मेरा मां से सीखा, भाजपा से सीखने का कोई जरूरत नहीं है। আমার হিন্দুত্ব, আমার ঠাকুর, আমি আমার ঠাকুমা আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। বিজেপি এসে আমায় হিন্দুত্ব শেখাবে এমন হিন্দুত্ব আমার চাই না। আমিও ঠাকুর ভক্তি করি, কিন্তু এটা মনে রাখবেন, ভগবান রাম আমারও দেবতা, আপনারও দেবতা, সবার দেবতা। किंतु भगवान के तो दिल में रखना चाहिए। और अभी जो हो रहा है वो तो रोटी कपड़ा और मकान का लड़ाई है। तुम क्यों भगवान का नाम ले रहे हो? भारत माता की जय। जिज्ञासा करुन भाजपा वालों, पेट्रोल का दाम बढ़ा क्यों? जवाब आएंगे भारत माता की जय। डीजल का दाम बढ़ा क्यों? जय श्री राम। केरोसिन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? जय जय श्री राम। अरे राम तो दिल में है हमारा, तुम पॉलिटिक्स में क्यों भगवान राम को यूज कर रहे हो? আমি বিজেপি যদি কেউ সঙ্গে শুনতে থাকেন, আমি তাদের বলছি, চলুন আমার সঙ্গে পেট্রোল পাম্পে যাব। আপনি রাস্তায় বলছেন জয় শ্রীরাম, পেট্রোল পাম্পে গিয়ে জয় শ্রীরাম বললে যদি 50 টাকা লিটারে পেট্রোল দেয়, আমি জয় শ্রীরাম বলতে রাজি আছি। পেট্রোল পাম্পে গিয়ে যদি জয় শ্রীরাম বললে 30 টাকায় ডিজেল দেয়, 250 টাকায় রান্নার গ্যাস দেয়, আমরা জয় শ্রীরাম বলতে রাজি আছি। তোমরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছ। तुम रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे रहे हो और पब्लिक को, गरीबों को कंफ्यूज करने के लिए ये धर्म का नारा लगा रहे हो। धर्मे বিশ্বাস রাখুন, ধর্ম পালন করুন, কিন্তু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেবেন না। যখন মমতা ব্যানার্জি কন্যাশ্রী দেন, যখন মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস লক্ষ্মীর ভান্ডার দেন, তখন ধর্ম দেখে দেন না, দল দেখে দেন না। তৃণমূল পাবে, বিজেপি পাবে না, সিপিএম পাবে না, কংগ্রেস পাবে না, এরকম বাংলায় হয় না। তাহলে ममता दीदी जब सबको इतना सारा बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो आपको तो ममता दीदी को सपोर्ट करना चाहिए। चाहिए तो या नहीं? जोर से बोलिए, चाहिए तो। আমাদের তাদের প্রণাম জানাচ্ছি, বাকিদের অনেক শুভেচ্ছা। পৌরমাতা নীলুদি রয়েছেন, হাওড়ার রিয়াজ ভাই রয়েছেন, অজয়জি এবং বাকি সবাই আপনারা। সামনে ভোট,
আপনাদের এখানে আবার ডবল ভোট, একটা ভোট দিল্লি লোকসভার, আর একটা ভোট আপনার এখানে বরানগর বাই ইলেকশন, বিধানসভার ভোট, অ্যাসেম্বলির ভোট। প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার করে রাখুন, अभी तक जो चुनाव हुआ वो 6 दफा वोट हो चुका है, 6 दफा वोट हो चुका है। और ये वोट से पूरा क्लियर है, भाजपा सरकार दिल्ली में नहीं आ रहा है, दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं आ रहा है। और बंगाल का जो वोट हो रहा है बरानगर बाई इलेक्शन का, ममता दीदी का सरकार ওটা তো ছিল, আছে এবং থাকবে। আপনি সায়ন্তিকাকে ভোট দেবেন কেন? এটা তো সরকার বদলানোর ভোট নয়, সরকার মমতা ব্যানার্জির আছে এবং থাকবে। আপনি সায়ন্তিকাকে ভোট দেবেন যেন মমতা দিদির সরকারে বরানগর থেকে আপনার এমএলএ বিধানসভায় যায় মমতাদির হাত শক্তিশালী করতে। যে সরকারটা আছে, যে সরকারটা থাকবে, সেখানে আপনি আপনার এমএলএ কে পাঠাবেন। সরকারি দলের এমএলএ হলে আপনার এলাকায় আরো ভালো করে কাজ করতে পারবে, নীলু দিদিদের আরো ভালো সাহায্য করতে পারবে। देखिए, ये दिल्ली का जो सरकार है और बंगाल में दीदी का जो सरकार है, उस तरफ मोदी का सरकार, इस तरफ दीदी का सरकार, इसमें बहुत फर्क है, बहुत। एक एग्जांपल दे रहा हूं, মোদী সরকার 500 টাকা বাড়িয়েছে, 500 টাকা বাড়িয়েছে মোদী সরকার। দিদির সরকারও 500 টাকা বাড়িয়েছে। কি কাণ্ড বলুন তো, মোদী সরকার 500 টাকা বাড়িয়েছে, দিদির সরকারও 500 টাকা বাড়িয়েছে। কিন্তু মানুষকে বলুন, মোদী সরকার 500 টাকা বাড়িয়েছে রান্নার গ্যাসের দাম, আর দিদির সরকার 500 টাকা বাড়িয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডারে মায়েদের বোনেদের হাত শক্তিশালী করার জন্য। यही फर्क है। আপনার পরিবারে প্রত্যেক মাসে যত খরচ, দিল্লি সরকার এই খরচটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস, কেরোসিন তেল, মেডিসিন সবের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর মমতা ব্যানার্জি সরকার এডুকেশন, হেলথ, ফুড, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ফ্রি, তার সঙ্গে কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী, 50টা, 60টা, 70টা স্কিম আপনাদের জন্য। তাই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মমতা ব্যানার্জি ভরসা। वोट के लिए घर घर जाके अपील कर रहे हैं कि हम लोग को पार्टी को वोट दीजिए। और आप लोग क्यों दीजिएगा वोट? कुछ तो कारण होगा।
कि वोट हम लोग क्यों देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नेता आपके घर पे, आपके इलाकों में 12 मास आपका संग रहता है, उसको वोट देना चाहिए। क्योंकि उस तरीके के नेता लोग अगर आपके अगल बगल नहीं रहेंगे तो आपका बहुत ही समस्या होगा, काम के लेके असुविधा होगा। मेरे स्वर्गीय माता जी श्रीमती गीता देवी गुप्ता जब से 2000 साल से यहाँ पे चुनाव में जीती थी, आप लोग के संग में थी। उनका संग मेरे गुप्ता फैमिली भी आप लोग के संग में रहते थे, आप लोग का साथ देते थे, हाँ साथ देते थे, जिसका कारण हम लोग आप लोग के संग में हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग किसी का बहकावा में मत आइए और हमारे साइंटिका जी और सौगतो राय को आप जोरापुर चिन्ह में वोट देके भारी से भारी मात्रा में जय बनाएं। हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जब 2019 में कोविड पीरियड आया था तब उस समय कोई नेता तो हम लोग ने नहीं देखा था। अभी देखिए बीजेपी का बहुत सारे नेता है जो बाहर से आ रहे हैं, आके यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, अब बोल रहे हैं हमको वोट दीजिए। पर 2019 से लेके 2021 तक हम लोग ने सिर्फ अपने तृणमूल के कार्यकर्ता को ही यहाँ पे पाया था, जिन्होंने घर घर जाके आपको सुख दुख में साथ दिया था। किसी को असुविधा हुआ था, आपको मालूम है यहाँ पे बहुत सारे घर में कोविड पीरियड के लोग थे जिनको कोई छूने से डरता था। हम लोगों ने जाके घर घर जाके उनको अपने हाथों से उठा के उनके अस्पताल पहुँचाया था। आप लोग को मालूम होना चाहिए। यही होता है कि सुख दुख में जो आपका साथ दे आप उसी को आप लोग वोट दीजिए, क्योंकि किसी का बहकावा मत आइए। क्योंकि हम लोग का सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को आपस में लड़ा रहे हैं, जिसका कारण आदमी को भ्रमित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अच्छा पार्टी नहीं है, ये बहुत ही गंदा पार्टी है। जो इच्छा आ रहा है उन लोग का मन में हम लोग का तृणमूल के ममता बनर्जी के बारे में उठपटांग बक रहे हैं। पर ये वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का कार्यकर्ता ममता बनर्जी आप लोग के लिए घर घर में एक से बढ़ के एक स्कीम दे रही है। आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी भंडार की सुविधा हर घर में प्राय 80 से 90% लोग को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग घर घर जाते हैं, हम लोग पूछते हैं। इससे मालूम चलता है कि लक्ष्मी भंडार की सुविधा से यहाँ की जनता, यहाँ की महिला बहुत ही खुशी है। तो आप लोग निश्चित कर लीजिए कि हम लोग का 1 तारीख को जो वोट आने वाला है उसमें 3 नंबर बटन दे के साइंटिका बनर्जी और सौगतो राय को भारी से भारी मतों में विजय बनाए। मैं एक गाने के तौर पे আমি বরানগরের মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার মেয়ের যখন বিয়ে হয়, মেয়ের বিয়ের সময় হিন্দু রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী যে সানাইটা আমরা শুনি, সেই সানাইটা কে বাজিয়েছিল জানেন? বিসমিল্লাহ খান। উনি কি হিন্দু ছিলেন? আমি অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রচুর সন্ধে আমাদের কেটেছে মোহাম্মদ রফির গান শুনে, তাহলে আজকের যে দেশের পরিস্থিতি, কালকে আমরা মোহাম্মদ রফিকে অস্বীকার করব? তো আমি অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রচুর বিনিদ্র রজনী আমাদের কেটেছে আল্লাহ রাখা গুলাম আলীর গান শুনে, তাহলে কালকে কি আমরা আল্লাহ রাখা গুলাম আলীকে অস্বীকার করব? আমাদের বহু সময় কেটেছে, আমরা দেখেছি আমাদের কাছে ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল, আমাদের কাছে ভারতবর্ষ মানে গণেশ পাইনের সাথে মকবুল ফিদা হোসেনের রঙিন ছবি, আমাদের কাছে ভারতবর্ষ মানে ক্রিকেটের মাঠে সচিন তেন্ডুলকারের সাথে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের দৌড়, আমাদের কাছে ভারতবর্ষ মানে লতা মঙ্গেশকরের সাথে মোহাম্মদ রফির ডুয়েট, আমাদের কাছে ভারতবর্ষ মানে আল্লাহ রাখার সঙ্গে পণ্ডিত রবিশঙ্করের যুগলবন্দি। এই ভারতবর্ষকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। निर्वाचनी सभा कर रहे हैं तो एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि ममता बनर्जी के जो सैनिक होते हैं वो 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के पास खड़े हैं। हम कोई बड़ा लेवल का बात और इंडिया हम भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं और ना ही हम राज्य भ्रमण करने जा रहे हैं। हम 12 नगर 7 नंबर वार्ड का हम बात कर रहे हैं
कि 12 नगर 7 नंबर वार्ड में हर विपद आफत में 365 दिन अगर कोई खड़ा रहता है आपके पास, तो अजय गुप्ता, नीलू गुप्ता खड़ा रहता है। छोड़ दीजिए बाकी राजनीतिक बात। अब एक बात बताइए कि जो महिला जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय गीता देवी, और गीता देवी के परिछाई है अजय गुप्ता और नीलू गुप्ता, जिस तरह आपका सेवा कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इधर उधर की बात, आज हर समय ये लोग जब आपके साथ खड़े हैं तो देखिए कि ये लोग किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं, ये लोग किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं वोट भी उधर ही सबका जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है हर आफत विपद में, आने वाले दिन में भी वही लोग खड़ा रहेगा। और वो लोग एक तरफ दमदम लोकसभा के लिए सौगत राय और द्वारा नगर विधानसभा के लिए साइंटिका बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर ये लोग जीतेंगे तो ये अपने इलाके के अपने लोगों का मदद और ज्यादा कर पाएंगे, अपने 7 नंबर वार्ड का और उन्नति कर पाएंगे, 12 नगर विधानसभा का और उन्नति कर पाएंगे। इसी सोच के लिए आप लोग के लिए एक नया 12 नगर गठन करने के लिए, एक सपनों का 12 नगर को, उस सपना को पूरा करने के लिए अजय गुप्ता, नीलू गुप्ता घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग 3 नंबर बटन दबाकर सौगत राय और साइंटिका बनर्जी को भारी मतों से विजयी बनाए। और ये सब जो है, जो जुमलाबाज, जो बड़का झूठा पार्टी बीजेपी वाला आके आपको भ्रमित करने का कोशिश कर रहा है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात याद दिलाऊंगा कि आज ये लोग कहे थे, गारंटी लिए थे कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। क्या 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में आया? मोदी जी का गारंटी का 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आया, पर ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार का 1000 रुपया सबके अकाउंट में पहुंच रहा है। बस यही फर्क है, एक जो बड़ा बड़ा बात करता है बाद में जाके जुमला निकल जाता है, और एक तरफ हमारी ममता बनर्जी जो कहती है वो तो करती ही है, पर जो महसूस करती है, लक्ष्मी भंडार दुगना कर दी महसूस कि बीजेपी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जब पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार हो गया, गैस का दाम 1000 रुपया पार हो गया, हमारी माताएं बहनें इस महंगाई के मार को कैसे झेलेगी? माता बहनों का हाथ को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ने कहीं वादा नहीं किया था, महसूस किया था, और लक्ष्मी भंडार दुगना करके दिखाया। ये हमारी नेत्री, ये है हमारी नेत्री जो महसूस करती है लोगों का दर्द। ममता बनर्जी ने 2011 से पहले किसी को नौकरी या किसी को कंडक्टरी नहीं दिया था, कि हर लोग को संपन्न कर दिया है और हमको सत्ता में ले आए। ममता बनर्जी एक ही चीज की, इस राज्य का, आम लोगों का आवाज बनी थी ममता बनर्जी। जहां अन्याय होता था वहां ममता बनर्जी पहुंचकर लोगों का आवाज बनती थी, चाहे वो नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, चाहे जहां भी हो। राज्य में हर जगह पर सीपीएम के विरुद्ध अगर कोई लड़ाई लड़ा तो ममता बनर्जी और लोगों ने भरोसा किया। तो जब 34 साल के सीपीएम के वाम फ्रंट के सरकार को ममता बनर्जी को 2 मैंडेट लगा बदलने में, तो ये 2024 में मोदी का सरकार कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारे देश में, हिंदुस्तान में एक नई सरकार बनेगी, जिस सरकार में जो लाभ आप लोगों को मिलता है, लक्ष्मी भंडार सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों को मिलता है, वो लक्ष्मी भंडार सारे देश को मिलेगा। जो स्वास्थ्य साथी कार्ड का लाभ आपको मिलता है वो सारे देश को मिले, जो रूपश्री, सबूत साथी, कन्याश्री आप लोगों को मिलता है वो सारे देश को मिले। यही संकल्प लेते हुए दोनों हाथ उठाकर दोनों कैंडिडेट को आशीर्वाद दीजिए। अब 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए। और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग भी वोट मांगते हैं, हम लोग वोट मांगते हैं रूपोश्री के नाम पे, कन्याश्री के नाम पे, लक्ष्मी भंडार के नाम पे, स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम पे, ममता बनर्जी द्वारा लाए गए विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग वोट नहीं मांगते। আর আপনার প্রত্যেকটি মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা আমাদের যে মৌলিক অধিকার সংবিধান স্বীকৃত, সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করার লড়াই। সেই লড়াইয়ে আপনারা কেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরবেন, কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীর হাত ধরবেন, সেই প্রশ্ন যদি করেন তার উত্তর একটাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ব্যক্তি
चौकीदारों की तरफ से जमींदारों को सलाम पेश करें। दोस्तों, आज के इस मंच से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मुखपात्र कुणाल घोष जी आपसे खिताब करके गए हैं। क्या देती है ममता बनर्जी? सोच के देखिए, अगर ममता बनर्जी नहीं होती तो हम लोग का हालत क्या होता। और कितना बाजुए कातिल में है। आओ बीजेपी घर के दरवाजे के सामने ममता बनर्जी का दिया हुआ लक्की भंडार का पैसा से हमने झाड़ू भी खरीद के रखा है। अब घबराने की बात नहीं है, उन बीजेपी के लिए रेडी है ना। ভোট 1 তারিখের ভোট বিজেপিকে বিসর্জন দেওয়ার ভোট, আর 1 তারিখের ভোট বিজেপিকে বুঝিয়ে দেওয়ার মাটি, বুঝিয়ে দেওয়ার ভোট যে বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, এখানে বহিরাগতদের ঠাঁই নেই, এখানে গুজরাট উত্তরপ্রদেশের ঠাঁই নেই। আমার বাংলায় কেউ হিন্দি ভাষী, কেউ বাংলা ভাষী, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ শিখ, কেউ খ্রিস্টান, সবাই একসাথে আমরা থাকবো। जिनका सिखावा हुआ शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पे खड़े हैं, सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पे हमारे जो प्राक्तन काउंसिलर थी श्रीमती गीता देवी गुप्ता, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे यहाँ पे उपस्थित है मंच पे राम प्रकाश चौधरी जी, हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपस्थित है गौर मालाकार, यहाँ पे ST OBC के प्रेसिडेंट उपस्थित है बापी विश्वास, हमारे यहाँ बीच उपस्थित है हमारे इस वार्ड की जनप्रिय पौरो माता, जिनके सामने कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा, कोई खड़ा ही नहीं हुआ उनके सामने कि उनसे प्रतिविंदा कर सके, नीलू गुप्ता। सामने उपस्थित है हमारे इस वार्ड की तृणमूल महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट सीमा परवीन, और उनके पास में ही बैठे हुए हैं आप सभी के साथ। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ওটা পুরো ফলস, ওর কোনো গ্যারান্টি নেই। 15 লাখ টাকা প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে কেউ পেয়েছেন, কেউ পাননি। ফলে যা যা বলছে বছরে 2 কোটি চাকরি কেউ দেখেছেন, কেউ দেখেননি। পরে গোটাটাই ভাঁওতা। লোকসভায় জেতাবেন সৌগত রায়কে, বিধানসভায় সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিল্ম জগৎ থেকে এসছেন, সফল নায়িকা, কিন্তু ও যেভাবে রাজনীতি করে, মানুষের সঙ্গে সে সমাজসেবা করে, দেখার মতো। বাঁকুড়ায় অল্পের জন্য হেরে গেছিল, কিন্তু একদম শীত গ্রীষ্ম বর্ষা করোনার বিপদের মধ্যেও বাঁকুড়ার মানুষের কাছে মাটি কামড়ে পড়েছিল সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে সায়ন্তিকাকেই মানুষের ভোট দেওয়া উচিত। মানুষ নিশ্চিতভাবে সায়ন্তিকাকেই ভোট দেবেন। যে বাঁকুড়ার মতো অতটা দূরে হেরে গিয়েও বছরে 12 মাস বাঁকুড়ায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, তাহলে বড়নগরের মানুষ এমন একজন ঘরের মেয়েকে পাবে যে মাটি কামড়ে বড়নগরে পড়ে থাকবে। বিজেপির ক্যান্ডিডেট কলকাতার কাউন্সিলর, তো কলকাতায় যদি ঝড় বৃষ্টি বা কোনো কাজ হয়, কাউন্সিলরকে তো সবসময় কলকাতায় নিজের ওয়ার্ডে সকালে ঘুরতে হবে, বিকেলে ওয়ার্ডের পার্টি অফিসে বসতে হবে, দুপুরবেলা কলকাতা কর্পোরেশনে যেতে হবে। তো বড়নগরকে তো একটা এক্সক্লুসিভ ফুল টাইম MLA চাই, বড়নগর তো কোনো পার্ট টাইম MLA দরকার নেই। তো সুতরাং বিজেপির নীতির জন্য যেমন বিজেপিকে ভোট দেবে না, তেমনি কোনো পার্ট টাইমার MLAও বড়নগর চাইছে না। ফুল টাইমার MLA সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর CPM ওরা ভোট দিয়ে দিয়েছিল সব বিজেপিকে, ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি আমি, সুজন চক্রবর্তী এবং তন্ময় ভট্টাচার্য, কমরেডদের আমার খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, ব্যক্তি আক্রমণ এসব ভুলে যান। আপনাদের যে ভোটটা বিজেপিকে দিয়েছিলেন, ট্রান্সফার করেছিলেন, চ্যালেঞ্জ করছি সেই ভোটটা ফিরিয়ে এনে অন্তত সেকেন্ড হয়ে দেখান, বাকি কথা পরে হবে। খুবই ভালো লাগছে। দেখুন, আমরা মানুষের কাজ করেছি, 12 মাস মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি, মানুষের অসুবিধা সুবিধাতে আমরা থাকি, এই জন্যে মানুষ আমাদের সঙ্গে এত রয়েছে, আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচারে। আর আমাদের একটা ছিল, কুণালদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল কি উনি আজকে আমাদের এখানে বক্তব্য রাখবেন, তাই জন্যে কুণালদাকে দেখার জন্যে এত মানুষের ভিড় ছিল। দেখুন, আমার মায়ের এই ওয়ার্ডটা আমার মায়ের 25 বছর পুরনো ওয়ার্ড। মায়ের একটা ম্যাজিক রয়েছে এই ওয়ার্ডে। মা যেভাবে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঢুকে মানুষের সঙ্গে যে হিসাবে কাজ করতেন,
আমরা ভবিষ্যতে সেই জিনিসটা পারবো কি পারবো না বলতে পারছি না, আর মায়ের যে রাস্তাটা দেখিয়ে গেছেন ওই রাস্তাতে আমরা চলছি, আমরা মানুষের পাশে পাশে দাঁড়াচ্ছি, বুঝলেন তো। আগার আপনার কাছে আমি দাঁড়াবো তো আপনিও তো আমার পাশে দাঁড়াবেন, সেই জন্যে সেই দিন সাইন্তাকিয়া ব্যানার্জি ডোর টু ডোরে মানুষ ওনাকে দেখার জন্যে, আমাদের র্যালিকে দেখার জন্যে সব বাড়ি থেকে ওয়েট করছিল। আপনি জানেন কি আমরা 2 ঘন্টা পিছিয়ে ছিলাম, তাও মানুষ বা ওয়েট করছিল কি আমাদের ক্যান্ডিডেট আমাদের এলাকাতে আসবেন আর ওনাকে দেখবো আর ওনাকে শুভেচ্ছা জানাবো কি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, 7 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা ভালোই ভোট থেকে লিড দেব। আমাদের টার্গেট এমনি 2000 ভোটে আছে, আমরা দেখি এবার কত কি করতে পারছি। এটা আমার মায়ের আশীর্বাদ, মায়ের নীতিতে চলছি। মা যা নীতি দেখিয়ে গেছেন আমাদেরকে, মা বলেছেন কি মানুষের পাশে দাঁড়াবে, গরিব মানুষের জন্যে সবসময় হেল্প করবে, আর তোমার বাড়ির কাছে কেউ আসবে তাকে কখনো ঘুরাবে না, যা পাবে কিচ্ছু হেল্প করবে, মানুষ তোমার পাশে থাকবে। কোথায় গ্যারান্টি আছে? কি করেছে মোদি? মমতা ব্যানার্জি তো একটাই প্রকল্প কাফি, যে মহিলাদের পাশে দাঁড়াবো। এই যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, আপনি 66টা প্রকল্প ছেড়ে দেন, একটাই প্রকল্প থেকেই আমরা জিতছি পুরো চারোদিকে। আপনারা দেখছেন মহিলা কী হিসাবে ভোট দিচ্ছে, মহিলারা কি, আমি যেখানে যাচ্ছি ওরা খুবই খুশি। আমি প্রত্যেকটা বাড়িতে ডোর টু ডোর যাচ্ছি ভোটার স্লিপ দিতে, ভোট চাইছে, মহিলারা খুবই খুশি, লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিয়ে খুবই খুশি। আর কোনো প্রকল্প কিছু নেই, ধরুন একটাই প্রকল্প থেকে আমরা পুরো জিতছি, মহিলার পাবলিক আমাদের সঙ্গে রয়েছে, আর আমরা ভালোভাবে জিতবো, সব জায়গায় জিতবো। মমতা ব্যানার্জি তো মানুষের পাশে দাঁড়ান, উনি তো মানুষের কি বলবো, বলার জায়গা নেই, উনি মানুষের জন্য যা করছেন এটা একটা ভগবানই করে, বুঝলেন তো। আর বিজেপি কি গ্যারান্টি আছে বলুন আপনি? এই এখন ভোট চলে যাবে, দেখবেন গ্যাসের দাম কোথায় চলে যাবে, তেল আটা ডালের দাম দেখবেন কোন দিকে চলে যাবে, বুঝলেন তো। কোনো গ্যারান্টি নেই। আমরা বিজয় মিছিল হয়ে গেছে আমাদের 17 তারিখে, আপনি তো দেখেছেন, এবার 4 তারিখে ওয়েট করছি। 4 তারিখে আমরা আবির থেকে বড় কথা আমরা সবার বাড়িতে যাব, যারা আমাদেরকে জিতাবে ওদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আসবো। আবির খেলা তো পুরো পরের কথা, যারা আমাদেরকে এই জায়গাতে আনবে ওদের বাড়িতে গিয়ে আর বলবো কি 5 বছরের জন্যে আমাদের জন্যে যা করতে পারবো আপনাদের সঙ্গে আছি, পাশে আছি।